কি পিন্ধিছোঁ আপোনালোকে চাই থাকক আৰু কিয় পিন্ধিছোঁ আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈ চাই থাকিলে গম পাব। এতিয়া মই হৈ গ'লোঁ ৰজা আৰু ৰজা হোৱাৰ কাৰণটো হৈছে কি আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো চালে গম পাব, চাই থাকক। এয়া কি বস্তু আপোনালোকে গম পাইছে, এয়া হৈছে মৌ। কিমান কৰি মৌ? এয়া আছে মৌৰ খেতি। আগে যা सकता है ना? वाह, এইবিলাক চব মৌৰ বাহা চাওক। অ' মাই গড, ইয়াত চা হাজাৰ হাজাৰ মৌ বাহা এইবিলাক। শদিয়ালৈ আহিছিলোঁ, আহোঁতে ইয়াতে পালোঁ মৌ খেতি আৰু ভাবিলোঁ মৌ অলপ লৈ যাওঁ। মৌৰ ইয়াতে কিলো 350 টকা কৈছে, কিবা এটা মিলাই ল'ম আৰু পূৰা সৰিয়হৰ বাগান। ধুবুৰীৰ পৰা যিমান আছোঁ গোটাই সৰিয়হৰ বাগান পাইছোঁ। আৰু মোৰ পিছফালে চাওক, পূৰা পূৰা মৌ উৰি আছে। এইবিলাক মৌ চাওক। জল যে এনেকৈ হাজাৰ হাজাৰ মৌৰ বাহাৰ মাজত আজি মই এখন পিন্ধা কাৰণে হৈছে, নহ'লে কামোৰ চামোৰ দে বুলি ভয়ে লাগে। পূৰা গাই চাই পৰি আছে মৌ। অ' মাই গড, গাতে পৰে, ভয়ে লাগে। ফ্ৰেছ মৌ লৈ আছোঁ। মইতো সেই ভিডিঅ'ত পাইছোঁ। ये बाल्टी क्या 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 करेगा ये बाल्टी? यही कंपनी जाता है ना लेके ओ ये कंपनी जाता है ना। कितना दिन से है ये आप लोग? कितना दिन से? 27। 1 महीना हो गया लगभग। 1 महीना तो नहीं हुआ। वो बता दीजिए कितना दिन? महीना होने वाला है। कितना दिन रहेगा? जब तक वो सोर्स रहेगा तब तक लिए रहेगा। यहाँ से आप जाएगा रात को जा रहे हैं। आज को साथ जा रहे हैं? हाँ, जा रहे हैं। फिर का वो मंगलदय साइड नहीं जाता क्या? मंगलदय साइड, अपरासम साइड उधर नहीं जाता है? कितना? दरंग साइड, दरंग डिस्ट्रिक्ट उधर कामरूप साइड नहीं जाता है ना? नहीं। हाँ, ये एक बक्सा में कितना दिन लगता है लगाने के लिए? मतलब का ढक्कन तो दिया। 7 दिन में निकालते हैं हम लोग। कितना लीटर निकलेगा 7 दिन में? एक बॉक्स 1 लीटर निकलेगा। 1 से 1.5 लीटर निकलेगा। 1 से 1.5 लीटर निकलेगा ना 7 दिन में। এইটো হয় অৰিজিনেল মৌ। চাওক, মোবাইলৰ কালাৰটো অলপমান মানে ৰঙা দেখা হৈছে, কিন্তু কালাৰটো পূৰা বগা টাইপ। কিন্তু যেতিয়া দোকানৰ পৰা কিন্তু পূৰা ৰঙা পাওঁ। মানে কেমিকেল মিলা থাকে। এইটো একদম ফ্ৰেছ হয়, চাওক। আৰু আপোনালোকে বেলেগ মৌ দোকানৰ পৰা কিনিলে, বজাৰৰ পৰা কিনিলে চাব, সেইটো ৰঙা হয়। এই হৈছে ফ্ৰেছ মৌ।